सुप्रभात बंधुगण नमस्कार। आसतु आज आपण मैंने मीनाक्षी पड़ा सहित मिसी आपण मन किचन बनातु मदरंगा सागर राई। ये मदरंगा साग को भल भाव बाछिकी सफा कर देछि कहीं बाली आ माटी मिसिक थाए कि समय पानी पकई बाली माटी को बाहर कर दे सागटी को छाणिकी रखिदे। ये सागटा चुन चुन कर कटा हे ता भीतर आम मसला प्रस्तुत करवा। ये मसला राई आम करुचे जेहेतु सोरिष तो निश्चय नवा 2 चामच सोरिष आधा चामच जीरा परिवा साग अनुजाई मु जीराटा नहीं 2टा सुखिला लंका 8 कला रसुण नहीं मसला पाई किंतु 8 कला जाक नदे 4 कला ए पेशीदेवी आउ 4 कला रखी शेष को तरकारी ही आसला छेचिकी पकईया एवं मसला को पेसिकी रखीदवा। मसला आसला परिया कौन नहीं कटा होता साग 50 ग्राम कखारू गोटे छोट जह्नी 2टा सारुपुआ छोट आलू आउ छोट बैगन रु अधा ये सब परिवा आमे आम राई रे पकेइबा। ये परिया सब स्वाद भी बढ़ेबो आउ राई सांगे गुलिया घंटा हम। तो एबे आमे राई प्रस्तुत करवा। कड़े में 2 चामच तेल नहीं आधा चामच हलदी गुंड 2टा सुखिला लंका 5 फुटण आउ अल्प किछि जीरा आ गोटे छोट पियाज पियाजटा गोल्डन ब्राउन हवा पर आम आपको भाजवा धीमा आंचरे। बेसी जोर आंच करदे पियाज जली जाओ तार स्वाद मध्य किछि रहिबनी। आपण सहित मसला मु जोगाजोग नथिली जेकोसी कारण भी हो एबे आमे संपर्क बढ़ेगा जोगाजोग रहिबा। आपण माने मोर वीडियो को स्किप न करी मझिरु संपूर्ण भाव में देखिया को अनुरोध। पियाज आमर धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन हे आसुछि धीमा आंचरे सेमती रखिथिबे। पियाज भाजी हो सारा पर आम आउथरे परिया पकेबा। को परियाटा आम प्रथमे पकेबा आलू आ सारू। आलू साटा जेहेतु टिके टाण परिबा बहुत समय निये सिझिबाकू से यहाँ को आम प्रथमे पकेबा आउ किसी समय तेल भाजी नवा धीरे धीरे धीमा आंचरे बेसी जोर आंच दबानी से धीमा आंचरे आम आपको एमती भाजी नौथिबा। आपण मानक मो वीडियो केमती लगुच जनइबा जमा भूलिबेनी। आलू सारू आमर भाजी आसलानी आ अन्य कटा जाइथिबा परिबा बैगन कखारू जह्नी आम साग को छाड़िया ये परिया गुड़िक आलू सारू परी भाजी नवा। प्रत्येक परिवार गोटे निजस्व गुण अच्छी निजस्व बास्ना अच्छी तेणु सब परिवार बास्ना और तार गुण तरकारी रही आम को टे भाजी नवा। जेहेतु आम मदरंगा साग राई करुचे ये परिया गुड़िक तार सहयोगी परिवा लुण ए अध चामच रु कम नहीं लुण पकईदे परिया गुड़िक जल्दी सिझी भी जाए आउ नरम हो जा परिया नरम हो नरम परिया है बैगन जह्नी कखारू एमती आम टे किसी समय भाजी टिके अल्प भाजा छाड़ीद घोड़े दी 1 मिनिट। ए 1 मिनिट आम परिया मु काढ़ी ने बटा होता मसला पानी ए दौची एमती गड़े गड़े देले सोरिष चोपा आ गोटा सोरिष अलग हो निहत मु गोटे गिना पानी देवी। आउ मसलाटा आम यही समय पकेबा बटा जाइथा मसला गोटे पकेबा से मसला सहित मिसिबो आ फुटी आसीबो। टिके समय फुटला पर आउ टिके पानी मुआधरे दौची तापरे आम को पानी देकी छाड़ीदवा 2 मिनिट सिझिबा पाई। प्रकृति सब रखी आम साहित्यिक केवल आम ताकू व्यवहार उपयोगी करवा निहाती दरकार आ सब आमको निहाती भी दरकार पौष्टिक भी आ स्वादिष्ट भी। परिया सहित मसला पानी फुटी आसलानी आउ टिके पानी दे मुझे पुणी 2 मिनिट घोड़े देवी परिया गुड़िक दर सिझा हवा पर्यंत। मसलार बास्ना राईर सोरिषर बास्ना उड़ीगला परिवार बास्ना उड़ीगला आम मदरंगा सागर स्वतंत्र स्वाद रही ये समय मुझे घोड़े नेली आ देखो दर सिझा हो गलानी परिवा
ବେଶୀ ସିଝିଗଲେ ଗୁଳିଆ ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ। ସାରୁଟା ବି ସିଝିଗଲା ପରେ ସେ ପରିବାକୁ ତରକାରୀକି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କରେ। ମୁଁ ଶାଗ ପକାଉଛି। ଶାଗଟା ଟିକେ ଟାଣ ସିଝା ଖାଇବ, ବେଶୀ ଟାଣ ସିଝା ନୁହେଁ ସଜନା ଶାଗ ପରି, ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ଟାଣ ସିଝା ଖାଇବ। ଶାଗକୁ ପକାଇ ତାକୁ ପରିବା ସହିତ ଏମିତି ମିଶାଇ ଦେବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା, ନହେଲେ ଶାଗ ବିଣ୍ଡା ବିଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଆଉ ପରିବା ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଶାଗ ବି ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ପରିବାଟା ପୁରା ଶାଗ ସହିତ ମିଶିଯିବ ସେମିତି ଆମେ ଆକୁ ଗୋଳେଇବା। ଶାଗ ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବା ପରେ ବିଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ନଡ଼ିଆଟା ପକାଇବା ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଯେକୌଣସି ରାଇ କେବଳ ପୋଇକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ରାଇରେ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ପକାଇବେ। ଏମିତି ସଜନା ଛୁଇଁ ଯୁଗାରେ ବି ନଡ଼ିଆ ପକାଇବେ। ନଡ଼ିଆଟା ବାସ୍ନାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ଆଉ ଦେବୋତ୍ତର ପରିବା ମଧ୍ୟ ସେ। ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସବୁ ତରକାରୀରେ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼େ। ନଡ଼ିଆଟା ମିଶିଯିବ, ଶାଗ ବି ମିଶି ଆସିଲାଣି। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇବା, ମିନିଟିଏ ପାଖାପାଖି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶାଗଟା ସିଝିଯିବ। ମିନିଟିଏ 1.5 ମିନିଟ୍ ଏମିତି କରି ଏତିକି ସମୟ, ବେଶୀ ସମୟ କରିବେ, ନହେଲେ ଶାଗଟା ବେଶୀ ସିଝିଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଆଉ ଟିକେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିବେ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ ଦେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି କରିବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏଥିରେ ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଢ଼ି ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ପକାଇବେ। ମୁଁ କିଛି ଭଜା ବଢ଼ି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଗୋଟେ ନ ପକାଇ ହାତରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପକାଇଲେ ବଢ଼ିଟା ତରକାରୀ ସହିତ ପୁରା ମିଶିଯିବ, ଆଉ ତାର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ଆଉ ପାଣିଆ ଯଦି ହେଇଥିବ ସେ ପାଣିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟାଣି ନେବ। ଏବେ ଯେଉଁ ବାକି ଆମର ରସୁଣ ଛେଚା, 4 ପାଖରେ ରସୁଣ ଛେଚା, ସେଟା ମୁଁ ଏଥିରେ ପକାଉଛି। ରସୁଣଟା ବାସ୍ନାଟା ବଢ଼େଇ ଦିଏ, ଦେହ ପାଇଁ ବି ଭଲ, ପାଟିକି ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ରସୁଣଟା ଏଥିରେ ମିଶିଯିବା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ବେଶୀ ସିଝିନି, ଶାଗ ପୁରା ମିଶି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଏବେ ଥାଳି କାଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲାଣି, ଆଉ ପାଣିଚିଆ ବି ଦିଶୁନି, ବଢ଼ି ପାଣିଟାକୁ ଟାଣି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ରାଇର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବେ ଗରମ ଗରମ, ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ଗରମ ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ନଡ଼ିଆ ବଢ଼ି ସମସ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଦ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ସ୍ୱାଦ ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ପାଇବେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଇ ପରସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ପରିବା ତା ଜାଗାରେ, ଶାଗ ତା ଜାଗାରେ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଛି। ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାନ୍ତୁ। ମୋର ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଭ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ବଢ଼େଇ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ମତାମତ ଏସବୁ ଭ୍ୟୁଜ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ଆପଣ ଏଇଟା ଖାଇ ମୋତେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଅଛି ଏହାର ସ୍ୱାଦ। ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ ବହୁତ ଭଲ ଦେହ ପାଇଁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।